Buskangni tiba Shalmariwa edisi amjai kitinge Shaljani bon ringkha IPFT Shrang Salaboba Garakor Agulini Press Club Songjaja Koktuma Thulnai Rokni Koktum Pandani Bisingti Awai Khlaijaka Ringjak Shaljani bon Bodolni Adong Koktum Panda Koklam Narak Thani Lai Thangnai 2009 Bisini Simi IPFT Tirpralen Shanmungnote Joba Khlai Phailaimani IPFT Bodolni Phajangti Simia Hasini Sai Sai Tiprasha Rokni bo Shanmung Tirpralen ar Shanmungno Dakti Subungai Renani Shanmungno Khobai Dofani Luko Hamkrani Bagai Kubuni Shanmung Rokno Tuyei or Talni second week of Bolong Mundri member Kumar Jomatiani Tuidul Mumbai Khorokpa MLA Note Kendoni Mundri Bokrok Rokbai Koklam Atsugoi Shanmung Blai Yafanani Bagai Deliwa Lam Rizakna Hinishaka BJP IPFT Kuni Thungkurung Bottle by Tangsakai Haste Naikol Jagai Tongfano Buskangni ADC Chongmari Batai Thani BJP Hapang IPFT Bodolni Achuktai Shanmung Rosupunyake IPFT Sajino Kai Ni Jizar Achuk Thaya Chongmari Batai Nai Te Buskangni ADC Chongmari Wo IPFT Bodol by Kathawai Chongbari Batani Musungnai Roknobo Yak Fologino Lamsugnai IPFT Hini Shaka AJS Mongol de Burma Balaina Hambai Jung Tini Party IPFT Ebong Chini Shohojogi Shangathon IWFT Yot IPFT Atisa Tiprapan Krak Bodol Indigenous Motor Worker Union Ebong Chini Brotherhood Organization TNA TKSni Bebak Niwan Sukmungbai Thanai 2 tarik Oktober 2020 Khumalungo Chini Party IPFT ni Jotni Kuchuk Berem ni Baithak Central Executive Committee ni meeting Ungkha a meeting go jeng kisu nangkukmani kok chaplayo jeng ek number decision nakha 5 jonani chini IPFT ni central netritwa ni bisingo kaisa kotor team chini honorable Mebar Kumar Jomatia General Secretary IPFT ebong tabukni tir bahasteni Tiprasa Hamkraite Bolong Hamkrani Mantri ni netritwe te baki khorok brai MLA no tiyoi Delhiwo kaisa deputation no thangnai te baki khorok brai MLA rong bisingo tongo Prem Kumariang MLA Dhananjay Tirpra MLA Bishoketu Deborma MLA Hindu Chandra Jomatia MLA total borok khorok ba 5 jonani kaisa team Delhiwo o masni second week borok Delhiwo thangnai borok Delhi thangai honorable Prime Minister honorable Home Minister tai honorable BJP ni National President borok ni thaniwo o deputation renai specially chini high level modality committee jeta 2018 ni September Ministry of Home Affairs by Khawai Rejak Committee ni report ap purnang report tabuk bo rejak gyani bagai abo dati renani bagai malai mong abono karibo 125 তম সংবিধান সংশোধন khlaioi district council na empowerment renani bagai kini rajya bidhan sabha bill pass khai hormani abo tabuk bo lok sabha tai rajya sabha bill pass khaioi abo implement ingyakho abo bo jate implement dati renani bagai tai chini Tipralan o dimanno tiyoi jeng 2009 ni simi tinisek jara movement khlailai tongo dati khlaioi Tipralan ni bagai kendra sarkar jono Tipralan sanamai rithum especially abono karibo te kisu chicken dabi rok tongo aborok no tuino Delhiwo phainai second week October 2020 borok kaisa team Delhiwo thangnai o jagate kaisa satai kalayo Ministry of Home Affairs by Boruland Channai rok waini wai thamsuk borok meeting ringjakha Boruland demand no tiyoi obo haikai tinibo 7 tarik October 2020 tinibo Gorkhaland demand khlainai rok by Ministry of Home Affairs rok meeting khlainai abo hai hnai borok schedule khlaijak tongo abono rok sawai chini Tipralan sannai chang Tipralan demand khlai tongnai chung baibo Ministry of Home Affairs abo hai dialogue rok khlainani bagai অতি সত্তর ব্যবস্থা না থং আবরক তুইন ও দিল্লি অভিযান
abono karibo jeng tekaisa parto 2 number jeng decision nakha Timberland demand abo jate taratari fulfill ungnatoi jeno Timberland sanamai rinatoi abono karibo high level modality committee aboni report 125তম সংবিধান সংশোধন খাইয়ে এডিশনাল এম্পাওয়ারমেন্ট রিনানি তাই আলাদা কিছু চিকন ইস্যুস চিন লোকাল ইস্যুস চিন কক ব্রকন সৈতানিও রোমান স্ক্রিব জাতি জাতি খাইছেন অনুমতি রিনানি তাই এডিসি এরিয়া ও টাউন কমিটি বিল পাস খাইনানি অবহাই তেইব নাংকুকমা ডিমান্ড নতयै जों फाइनाय 15 तारिख अक्टोबर 2020 फुं 6टानि सिमी 16 तारिख अक्टोबर 2020 फुं 6टा जरा 24 घंटानि तिनी एडिसि एरिया न बन दाककनानि बागै तिनी IWFT इयट IPFT आतिसा त्रिपुरा फानफ्राग बदल इंडिजिनियास मोटर वर्कार यूनियन नि बिसिंतै अ बन दाकक जाखा आ बननि फातारो तंगनाय जेटा नर्मेली बननि फातारो तंगो मिलिटारि गाड़ी दूधनि गाड़ी ताई रुगितलांगै थांमानि गाड़ी फलनि दुगान बिथिबिरायनि दुगान अबहाय नांकुकमानि जे मानिरक आबो बननि फातारो तंगनाय तै बाकी स्कूल कॉलेज ऑफिस तै बाकी गाड़ी तै बाकी जतन आबो बननि बिसिंग खबजाकनाय एडिसि एरिया 24 घंटानि बन 15 तारिख नि होते 16 तारिख नि फुं जरा 15 तारिख नि फुं 6टानि सिमी 16 तारिख फुं जरा चिनि अबन इयट IPFT आतिसा IWFT त्रिपुरा फानफ्राग बदल इंडिजिनियास मोटर वर्कार यूनियन नि बिसिंतै अबन ऑर्गेनाइज खालायजाखा अबन यागलो चिनि बसकांनि जनरल इलेक्शन टू TTADC आजागाव जों IPFT चिनि जत सहयोगी संगठन तै ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन रगनो तयै जों काहाम पारफॉर्मेंस खालायनाय ताई चिनि रिजल्ट काहामनाय आबो हायकै जों सालायगा आबनि यागलो बीजेपी IPFT जेहेतु राज्य सरकार एक कोआलिशन पार्टनार एवं एलायंस पार्टनार हिसाबै जों सामुं दांलाय दङ बसकांनि एडिसि इलेक्शन बीजेपी एवं IPFT नि शीर्ष नेतृत्वर अक्टोबर मास नि बिसिङन सीट शेयरिंग न तयै एलायंस बाहायके उंलायनाय बसक सीट मानलायनाय आबनो तै पुंखाना पुंख जों आलाप आलोचना खालायलायनाय जों IPFT चिनि मन मत सीट बीजेपी नि थानिव हायकेबा जों बचानानै नांमानि जरातै जों सीट मांखांखायनो संख्या गरिष्ठ तयै हायकेनो जों वानसकनाय एलायंस उंनायदे उंया आबनो कारिबो जों IPFT कोनो नेशनल पार्टी बा कोनो आंचलिक पार्टी जे कोनो पार्टी न बसकांनि इलेक्शन जों बाय डायलग खायनानै बागै मुसुंगै दङ बवान सुगै दङ हकाय जों दरजा खुलानो तनो जे कोनो नेशनल पार्टी बा जे कोनो आंचलिक पार्टी इलेक्शन नतयै बसकांगो एडिसि इलेक्शन नतयै आलोचना खायना हकाय जों बरनि बागैबो दरजा खुला दङ जों अरते कैसे साथै कलायो IPFT BJP एलायंस उंगै त्रिपुरा गभर्नमेंट चालक दङ बसकां एडिसिओ IPFT एवं BJP सीट शेयरिंग खालायथानिओ चिनि मन मत सीट माया हकाय जों जेसक सानमासक माया हकाय बाचन रजाक या हकाय IPFT एकक न 28टा सीट एकक भावे जों बचानानै बागैबो जों वानसुगै पाइखा जेटा अनेक सिगांनि सिमिनि चिन डिसिशन तिनिबो आ डिसिशन न चिनि दङ चिनि IPFT त्रिपुरानि जेकुनो रिजनल पार्टी बा NGO संस्था जारा त्रिपुरालन दाबि खालाय दङ जाजागै दङ बरक जों बाय बसकांनि जत गणतांत्रिक मुभमेन्ट बक सामिल उंनानै गांकाय जों बरकन एलाउ खालायो एवं जेकुनो डिस्कशन डायलग बरक मुजुं खांगाकाय जों बरकन पीसफुल डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट नि जत सामुगन जों बरक बाय कक सालायनानै बागै राजी दङ त्रिपुरानि आंदोलन जत संगठन बा जत रिजनल पार्टी बा जेकुनो पार्टी आगुगै फायदों आबसों नायो अबनो करिबो IPFT सारा त्रिपुरानि जत बर रकन पीस हार्मनी एवं ट्रैंक्विलिटी माने कोनो वालाय सुगलाय करै कथालाय बाय तारिखाय तंथानिव तै COVID-19 नि जरावबो जों काहाम करंखाय जतन रुल्स न
no follow khlaiye ba government ni je ain kanon no follow khlaiakoi tongjanani bagibo जों जतन खबरगो अबनो तिनि निचिनि प्रेस मिट खामानि मूलत कारण हामबाय।